रहमते अलम नबी नूरे मौजसम रहमते अलम नबी नूरे मौजसम शफायतेर कंडारी मोर नबी আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम रहमते अलम नबी नूरे मौजसम शफायतेर कंडारी मोर नबी আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम মায়েশা করে প্রশংসা নবী পাকের শোনো না শামসুদ্দোহা নবী মুস্তাফা হাদিস পাকে বর্ণনা মায়েশা করে প্রশংসা নবী পাকের শোনো না শামসুদ্দোহা নবী মুস্তাফা হাদিস পাকে বর্ণনা जिन्हें नबी दर इमाम सरकार दो आलम जिन्हें नबी दर इमाम सरकार दो आलम शफायत कंडारी मोर नबी আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम रहमते अलम नबी नूरे मौजसम शफायत कंडारी मोर नबी আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम खुल के आजिम बोलेन रहीम আমার নবীর শানেতে শৈল আঘাত তবু হুজুর পাক যায়নি পাল্টা আঘাতে খুল কে আজিম বলেন রহিম আমার নবীর শানেতে শৈল আঘাত তবু হুজুর পাক যায়নি পাল্টা আঘাতে মোর নবীজির মাকাম বলেছেন পাকালাম মোর নবীজির মাকাম বলেছেন পাকালাম শাফায়াতের কন্ডারি মোর নবী আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम रहमते अलम नबी नूरे मौजसम शफायतेर कंडारी मोर नबी আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम দিনদারদে অতি মায়াবী আমার নবী মুস্তাফা কোরআন পাকে অতি আয়াতে আছে তানার মর্তবা দিনদারদে অতি মায়াবী আমার নবী মুস্তাফা কোরআন পাকে অতি আয়াতে আছে তানার মর্তবা और देखने मनन बेने जातर गोलम और देखने मनन बेने जातर गोलम शफायत कंडारी मोर नबी আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम रहमते अलम नबी नूरे मौजसम शफायत कंडारी मोर नबी আকরাম रहमते अलम नबी नूरे मौजसम